नमो वेंकटेशाय। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो वेंकटेशाय। ओम नमो वेंकटेशाय। తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో కళ్యాణోత్సవ సేవకు పాల్గొన్నటువంటి గృహస్థులందరికీ కూడా ఇప్పుడు కళ్యాణోత్సవ సేవా సంకల్పం చెప్పబడుతుంది. అందరూ శ్రద్ధగా సంకల్పాన్ని పలకండి. శ్రీహకాంతాయ కళ్యాణ నిత్యే నిధయేర్థినాం శ్రీ వెంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః శ్రౌత స్మార్త ఆదికం కర్మ నిఖిలం ఏన సూత్రం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే విఖనసే నమః శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వ విఘ్నోపశాంతయే. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అథ భగవతో మహాపురుషస్య మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయపరార్థే శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వతమన్వంతరే కలియుగే ప్రథమపాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే శకాబ్దే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే ఆదివరాహక్షేత్రే వెంకటాచలే కళ్యాణమండపే భగవతే భాగవత ఆచార్యాణం సన్నిధౌ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపదేః పురుషోత్తమస్య శ్రీమతే అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య శ్రీభూ నీలా సమేత శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవ కర్మాంగం అస్య యజమానస్య. అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య క్షేమస్థైర్య ధైర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్య అభివృద్ధ్యర్థం సత్సంతాన సౌభాగ్య సిద్ధ్యర్థం రాజద్వారే రాజముఖే సర్వ అనుకూల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక కళ్యాణ మహోత్సవం శ్రీ వైఖానస భగవచ్ఛాస్త్ర మార్గేణ ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह कल्याणोत्सव प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से सीधा प्रसारण द्वारा आपको दिखाया जा रहा है श्री वेंकटेश्वरा भक्ति चैनल के माध्यम से।
इस चैनल का संचालन तिरुमला तिरुपति देवस्थानम द्वारा किया जाता है। भगवान के इस कल्याणोत्सव में वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण किया जाता है। महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म स्वरूप श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी का विवाह माता श्रीदेवी एवं माता भूदेवी के साथ संपन्न होता है। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे नित्य विवाह होने के कारण भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को नित्य कल्याण चक्रवर्ती कहा जाता है। देखिए, श्री भूमिकांतमरविंद तलायताक्षम प्राण प्रिया परम पंकज कंभुकंठम ब्रह्मेश वंद्य वरदम अमृतम भजामि भृग्वत्रिकस्य ममनीज मध्ये स्थित्वासने कुसमये समुदीरयन्तम् श्रीशास्तारमखिलं खनो मुनीन्द्रं भूयो नमामि भुवनैकगुरुं प्रसन्नं श्रीमते विकनसे नमः भृगुमरीज अत्रिकस्य मेभ्यो नमः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं श्रीवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य त्वरसभक्त्राद्या पारिषद्या परशदं विघ्नं सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये श्रोतस्मार्तादिकं कर्मणिखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्तवेदार्थविदे विघ्नसे नमः सूत्राणामन्यक्लुप्तानां नेत्रं यच्चस्तनीकृतं सूत्रं वैघानसम्बन्धे भगवत्कर्मसूचकम् ओं भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतस्तेजसा भगवतकर्मणा भगवतानुगृहीतो भगवतानुध्यातो भगवन् ध्यात्वा भगवत्कर्म करिष्यामि तद्भगवान् न मन्यतां प्राणानायम्या अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चामदार स्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाकिञ्चकर्मणि स्तण्डिलप्रतिपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यङ्कर्मकरिचन्नादो निर्विघ्नेन परिसमा आवाह्यर्थं विश्वक्सेना आराधनाख्यञ्चकर्मणि तरङ्गङ्गरकाराधनं करिष्ये ओं धारासुतप्तशुटमानशेषु तरत्तरित्य परिपूरितेषु अपोऽभेगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये गृणोमि दत्तागं सुचिरगं सुधर्मा गिरमा पश्चिमा शिवतमा शान्ता शान्तरमा शुभा शुभतमा पूता पुतरमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः ये ते शतंवर्णये सहस्रं यज्ञया प्रजापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतपित्तन् विश्वे देवामञ्चन्द्रवरतस्वस्या अस्मिन् कुम्भे बुम्बरणमावाहयामि प्रजेतसमावाहयामि रक्ताम्रधनमावाहयामि यातस्पतिमावाहयामि वरुणाय नमः आसनं समर्पयामि वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः चेतसे नमः रक्ताम्रधराय नमः यातस्पतये नमः वरुणाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात् वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं सिंहचक्रसमन्वितं जयापतिं संज्ञेनं सुपुष्परथवाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामुखमर्चयेत् आग्नेयुगस्मादजामहे त्वा विश्वे सदात्महितो न शम्भो वैराजन्ते धोतनसत्तां प्रैष्यामधिशोपधानामनादर्यामि शस्ताञ्जलितां दधाते पद्माकारमण्डले वोम्बोः विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानुवायनमावाहयामि तद्दक्षिणे सूत्रपतिमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनं विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः शान्ताय नमः हराय नमः अमिताय नमः नित्यानुवायने नमः सूत्रवत्यै नमः जयायै नमः सूत्रपतिर्गा समेत श्री विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् राण्यमपासीत कर्मणा विघ्नशान्तये आरम्भे कर्मणां पुष्टिं विज्ञानां परिसमाप्तिदा कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरडज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्वा स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु प्रजापतिः प्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्तु नीतयः शुभानि वर्धन्तां शुभानि अतो देवा अवन्तरो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधे
पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुरादरं तद्विप्रासो विपन्यमो जाग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा सनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्वीदोपव्युषं यदा मयि सूर्यमुदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्कारिणी स्यात् पुण्याः एव कृते ओं भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निक्रमणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं भवन्तो भ्रमन्त पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं क्रमणोऽस्तु पुण्याहं क्रमणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो वृत्तस्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधाते ओं भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति कर्मणि स्वस्ति हृद्यास्म हव्यैर्तमसोपसत्या मित्रं देवं मित्रधेयन्न अस्ते अनुराधान हविषा वर्धयन्तः सतञ्जीवे मित्रतः समीराः ओं भूः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तनिर्माणाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्त कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्णे तथातन महेरणाय चक्षसे योपश्यमतमोरसस्तस्य भार्यदेहनः उचतीर्व मातरः तस्मारङ्गमावो यस्य क्षया जजन्पथा आपो जनयथा जनः ओं पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विचर्षणिः यः पोता सपुनातमा पुनन्तमा देव जनाः पुनन्तमनवोधिया पुनन्त विश्व आजवः जातवेदः पवित्रपदे पवित्रेण पुनाहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवी पुनरे देव्यागादे यस्ये भक्मेस्तनवो वीतपृष्ठाः तजामदन्तस्सदमार्त्येषु वयग्स्यामपतयोरगीणां वैश्वानरो रश्मिभिर्मापनात् द्वादः प्राणेने श्रोमयो भूः द्यावा पृथ्वी पयसापयोभिः अर्धावरी जिग्नये मापुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्देवमन्मभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनता येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पापमानीरुध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्याति सुदिदं मातरिष्वना पापमानीर्यो अध्येति ऋषिभिः संभृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पापमानी स्वस्त्यगणीः सुदुःखाहि पयस्वतीः ऋषिभिः संभृतोरसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं पापमानीर्तिचिन्तनः यमं लोकमथो अमं कामान् समर्थयन्तनः देवैर्देवैः समाभृताः पापमानी स्वस्त्यगणीः सुदुःखाहि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतोरसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं प्रणते सदा तेन सहस्रधारेण पापमान्यः पुनन्तमा प्रजापत्यं पवित्रं शतोत्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदोपयं भूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्वनेति सहमापनात् सोमस्वस्त्यावरणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिपुरातमा जातवेदा मूर्तिगिन्त्यापनात् तच्छंयोरावृणीमहे गादं यज्ञाय गादं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जगातभेषजं शिन्नो अस्तद्वने सञ्चतुष्पदे ओं शान्ति शान्ति शान्तिः प्रात्यां दिशदेवार्तयो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रतीत्यां दिशग्रहाः पशवो मार्जयन्तां मदेत्यां दिश्याप वोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्तां मूर्ध्वायां दिशि ऋग्नसंवत्सरो यज्ञपदर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नायेभ्यो मार्जयन्ताम् अनोरणीयान् महदो महीयान् आत्मा गुहायान् निहितोऽस्य दन्तोः तमकृतं पश्यति वेतशोको धातुप्रसादान् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चितः समिधः सप्तजिह्वाः सप्त इमे लोकाये चुतरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिताः सप्त सप्ता अतः समुद्रागिरयस्य सर्वे स्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतस्य विश्वामोषधयोरसास्येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मादेवानां पदवेः कवीनां प्रजर्विप्राणां महिषो मृगाणां स्वेनो गृध्राणां स्वधितिर्वनानागं सोमः पवित्रमत्येतरे भन्ने वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः
यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी महाविष्णु के अवतार पर ब्रह्म स्वरूप का यह विवाह कल्याणोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं। प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को तिरुमला के पावन पर्वत पर वैखानस आगमोक्त पद्धति के पावन श्लोकों के उच्चारण के मध्य यह परम पवित्र कल्याण विवाह भगवान का संपन्न हो रहा है। जप होम तीर्थ यात्रा न कर सकने वाले सामान्य मनुष्यों को गोविंद नाम स्मरण और स्वामी के दर्शन ही मोक्ष प्रदायक बन जाते हैं। कलयुग में इस प्रकार से भगवान ने वर दिया है। यह कल्याणोत्सव इतना महिमामय माना गया है कि इसके दर्शन मात्र से ही हमारी 21 पीढ़ियों का कल्याण हो सकता है। अब अंकुरार्पण का यह पवित्र कार्य चल रहा है। भगवान विश्वक्सेन महाराज की पूजा हो चुकी है। वे भगवान के वेंकटेश्वर स्वामी के सर्व सेनाध्यक्ष हैं। उनके निरीक्षण और उनके द्वारा सुरक्षित यह पावनोत्सव अत्यंत ही महिमामय माना गया है। भगवान वरुण देवता की अभ्यर्थना की गई और रजत पात्र के जल में संसार के सभी पवित्र नदियों का जल आह्वान किया गया। इस पवित्र जल से ही यह सिंचन हो रहा है और उस पूरे परिसर को भगवान की कल्याण वेदिका को भी शुद्ध किया गया है। भगवान का यह पवित्र कल्याणोत्सव प्रतिदिन 12 बजे दोपहर को संपन्न हो रहा है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी अत्यंत कृपालु हैं। उनकी कृपा से ही हम यह दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान का विवाह पूरी सृष्टि के अणु अणु को पुलकित कर देने वाला आह्लादमय यह विवाह श्रीमदखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निकर्मणि प्रतिशरबन्धन देवताराधनं करिष्ये। ओम यमर्पयन्ते मनयो हविर्योजो हिडानिर्बुधा विराजन्ने तम यदोषायस्याननाग्निविपिना निपतन्ते। ओम शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि रक्षासूत्राधिष्ठान देवताभ्यो नमः। शेषाय नमः। आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओम स्वस्ति नो मिमेतामश्विना भगः स्वस्ति देव्यनीतरनर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरो दधातनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवावन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति वन्धामनोजनेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्दधताज्ञादाजानता संगामे महि स्वस्त्यजानन्तारक्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायुषं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नावामिमारुहेम अम्भो मुचा वाङ्गिरा संगयं च स्वस्त्यात्रेयं मनासा चतार्क्ष्यं प्रजातवानिशरणं प्रबध्ये स्वस्तिशं बाधे स्वभायन्न अस्ते शुभागं शुभाम्। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री विश्वक्सेन की पूजा के बाद अंकुरार्पण कार्य संपन्न हुआ। अब जो है भगवान को रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। रक्षाबंधनम उन्हें वर के रूप में बांधा जाएगा। भगवान वर के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। वह सौंदर्य, आहा कितना सौंदर्य! भगवान का यह सौंदर्यमय रूप अत्यधिक आनंदमय हम सब के हृदयों को
आह्लादित करता हुआ यह परम पवित्र रूप, उनका दर्शन, भगवान का जगत के स्वामी, सभी जीवों के परम पिता हैं। अब जो है यह रक्षाबंधनम भगवान के दाहिने हाथ में बांधा जाएगा। उसके बाद दोनों माताओं, दोनों वधुएं हैं इस विवाह की, दोनों का एक साथ परब्रह्म के साथ विवाह माता श्री देवी एवं माता भूदेवी के हाथों में भी यह पवित्र हल्दी लगा सूत्र, जिसे रक्षाबंधनम कहा जाता है, बांधा जाएगा अर्चक स्वामी के द्वारा। जप, होम, तीर्थ यात्रा न कर सकने वाले सामान्य मनुष्यों को गोविंद नाम का स्मरण और स्वामी के दर्शन ही मोक्ष प्रदायक बन जाते हैं। तिरुमला के मूल विराट मूर्ति भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन को अत्यधिक पवित्र इसलिए माना जाता है कि लोगों का दृढ़ विश्वास है कि भगवान का अवतार काल चल रहा है, अभी उनका अवतार समाप्त नहीं हुआ, वे हैं मूर्ति के रूप में दर्शन दे रहे हैं भगवान। अभी भी कहा जाता है कि रात्रि के समय आनंद निलयम मंदिर के चारों मार्गों में भगवान विचरण करते हैं। ये देखिए रक्षाबंधनम भगवान के दाहिने हाथ में बांधे जाने वाला, अर्चक स्वामी दर्शन करवा रहे हैं। दर्शन कीजिए, प्रणाम कीजिए इस पवित्र रक्षाबंधनम को। भगवान के दाहिने हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है अर्चक स्वामी के द्वारा। यह पवित्र क्षण भगवान को वर के रूप में अलंकृत करने के बाद यह रक्षाबंधनम बांधा गया है। भगवान आभूषण एवं अलंकार प्रिय हैं। पुष्प मंडप तो कहलाता ही है तिरुपति, तिरुमला पुष्पों से अलंकृत होकर के भगवान आभूषण युक्त होकर के दूल्हे के रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं। अब दोनों माताओं को भी रक्षाबंधनम बांधा जाएगा। माता श्री देवी के बाएं हाथ में रक्षाबंधनम और माता भूदेवी के बाएं हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। दोनों माताएं इस विवाह में वधू के रूप में हमें दर्शन दे रही हैं। माताओं का यह सौंदर्यवान रूप, ममता से भरा हुआ, ममत्व से भरी हुई माताएं हम सब की जगन माताएं हैं। परमपिता के साथ उनका विवाह हम संपन्न करवा रहे हैं कल्याणोत्सव के माध्यम से। भगवान की असीम कृपा है कि वे इस परम पवित्र कैंकर्य को हमारे द्वारा सेवा में ले रहे हैं और हम सबका कल्याण करने का उनका संकल्प है। ये भगवान मातेश्वरी श्री देवी को बांधे जाने वाला यह रक्षाबंधनम दर्शन कीजिए। महालक्ष्मी की अवतार हैं। प्रथम वधू माता श्री देवी एवं भगवान के वक्षस्थल निवासिनी भी है। उनके बाएं हाथ में, माता के बाएं हाथ में रक्षाबंधनम बांधा गया। प्रथम वधू मातेश्वरी श्री देवी जी, उनके हाथ में प्रणाम किया अर्चक स्वामी ने माता को। अब द्वितीय रक्षाबंधनम हल्दी लगा सूत्र दर्शन कीजिए। यह द्वितीय वधू मातेश्वरी भूदेवी के हाथ में बांधा जाने वाला है। माता भूदेवी हमारी धरती माता, हम सबका पालन करने वाली माता के बाएं हाथ में यह रक्षाबंधनम बांधा जा रहा है। वे द्वितीय वधू के रूप में हमें ममत्व से भरे हुए रूप में दर्शन दे रही हैं। हम सबका लालन पालन करने वाली माता भूदेवी, श्रीदेवी एवं भूदेवी, दोनों माताओं का विवाह परब्रह्म महाविष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर बालाजी के साथ। अब यह रक्षाबंधनम
अचक स्वामी के हाथ में भी बांधा जा रहा है, जिससे कि वे इस परम पवित्र विवाह को निर्बाध गति से भक्ति एवं श्रद्धा के साथ पूर्ण कर सके। भगवान का आशीर्वाद उन पर रहे। ये कल्याणोत्सव संपन्न किया जा रहा है। अब अग्नि प्रतिष्ठा का कार्य पदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्री भूनिला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाख्यं जगन्मणि उपासनाग्नौ अग्नि प्रतिष्ठापनं करिष्ये। ये तोन्विन्द्रमस्तवाम शुद्धं शुद्धेन साम्ना शुद्धैरुक्थैर्वा वृद्धांशं शुद्ध आसीर्वान् ममक्ते इंद्र शुद्धो नागः शुद्ध शुद्धा विरुद्धिः शुद्धोर्यं निधारक शुद्धो ममत्ति सौम्यः इंद्र शुद्धो हिनोर्यं शुद्धो रत्नानि दाशुरे शुद्धो वृत्राणि जग्नसे शुद्धो वाजं शासने मय्यासीरस्तमय देवहूतिः रावणजन्त पूर्वेरिष्टास्याम धर्मा सुवीराः मह्यं यजन्त मम जाने हव्याकोति सत्यामन सौमे अस्ते ये नोमानिकाङ्कतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिवोचनामि देवी षडर्वे रणकृणोत विश्वे देवास जिहवीरगिद्धं महास्महि प्रजयामातनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातमेदो भुवनस्य नेतजहसञ्जतपसो युत्यनिष्यते अग्निमश्वत्थादते गर्भाञ्जनगन्योमयो भूः घृतप्रतीको घृतयो निरग्निकृते समिद्धो घृतमस्यान्नम् घृतपृषस्त्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन् शिखिताचिक्षिदेवान् अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदपृथुवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं पुरस्तात् विषीमृतसृजो वेनावः स बुद्धियापमास्य विष्टा सतश्चयो नमसतश्चिवः ॐ भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि आसनम सोमो धेनुकम सोमो अर्वन्तमासुकम सोमो वीरंकरमन्यन्तरादे साधन्यं विदत्यकं च भेकं तिस्रवं योद्रास तस्मै ओम भूस्वमावाहयामि ओम भवर्यज्ञाङ्कमावाहयामि मोगं सवृद्धमावाहयामि ओम भूर्भुवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य गिदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षि नागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानं च धेहि ओम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षि नागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रयं यज्ञं यजमानं च धेहि ओम प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो यज्ञये स्तो वायुभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो यज्ञस्य पावने स्थः वैष्णव्यो देवसमतप्रथमपनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिरापो देवीरग्रे पवो अग्रे गुमोग्रयमं यज्ञं नयताग्रे यज्ञापतिं धत्त युष्मानिन्द्रो व्रणीत पुत्रतूर्ये यूयमिन्द्रमवृणीर्धं पुत्रतूर्ये महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णपप्रणेष्यामि गिरमानवाचं गिच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षि नागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रयं यज्ञं गिरमानं च धेहि ओम प्रणय सोमापप्रणेष्यामि गिरमानवाचं गिच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयित्वं नागस्य पुष्णेयमानोऽस्ते सप्तर्षि नागं सुहृदां यत्र लोकस्तत्रयं यज्ञं गिरमानं च धेहि ओम प्रणय कोम प्रणीत समप्रणयित्वा देवी प्रणयानि यज्ञकं सकं साधयन्तु नः प्रजापतिमावाहयामि इंद्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि सोममावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इंद्रमावाहयामि वसुनावाहयामि मृतावाहयामि रुद्राणावाहयामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवत सोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञविश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्य भागे प्रजापते कृष्णरोभामि ब्रह्मणे कृष्णरोभामि इंद्राय कृष्णरोभामि अग्नये कृष्णरोभामि सोमाय कृष्णरोभामि अग्नये कृष्णरोभामि सोमाय कृष्णरोभामि अग्निमाभ्यां कृष्णरोभामि प्रजापते कृष्णरोभामि ब्रह्मणे कृष्णरोभामि इंद्राय कृष्णरोभामि वसुभ्यो कृष्णरोभामि मरुद्भ्यो कृष्णरोभामि त्रेभ्यो कृष्णरोभामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे कृष्णरोभामि बृहस्पतये कृष्णरोभामि मित्राय कृष्णरोभामि वरुणाय कृष्णरोभामि आदित्येभ्यो कृष्णरोभामि अस्भ्यां कृष्णरोभामि पूष्णे कृष्णरोभामि कक्षा कृष्णरोभामि कक्षदेवता सोमा कृष्णरोभामि औपासन यज्ञा कृष्णरोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो कृष्णरोभामि सर्वदेवेभ्यो कृष्णरोभामि आद्यं तर्पयतिस्रयामि चरं तर्पयतिस्रयामि अग्ने द्योतरसि समिदसि स्वाहा अमृतमजवारुणमसि अन्तरितं वृक्षोऽन्तरिदारातयः प्रत्यष्टं वृक्षं प्रतिष्ठारातयः चित्पतिस्तापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्तापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्वाजपदापनात् तच्छिद्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य
रश्मिभिः करसम्पूर्णावासविधौ मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आच्या चरुभिः इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्त्वेगा च शतं च सहस्रं च आयुधं च निहितं च प्रगितं च अर्पतं च निरर्पतं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्निष्टगाधेन वसन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सुहोतसे नमः जनाप्रभवे नमः षष्टिशतसहस्रान्निहितमक्षयमर्पणमानय अयन्त यद्वा आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वजे ब्रह्मवच्चसेनान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्याधीशानान्तं इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपावोपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्तिभ्यागु स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा उपासन यज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनवदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतीन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेव भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निक्रमणे उपासनाग्नो आधारान्ते स्वर मंत्र अक्षर क्रिया दोष प्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषट्मैष्टम होमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमदेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविद प्रसुभा ओम अतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभे स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नदधेवदं समूढमस्यमागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोकर्माणि विसृजतो प्रदानि पुष्पसे इन्द्रस्य इत्यस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमे विचक्षुणाद्रग स्वाहा द्विप्रासो विपन्यमो न्याग्रवागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं स्व स्वाहा ओं भूर्भुव स्व स्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः చూడరే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చలి చంద్రముఖము సిరుల నాయకుడు కలువల కన్నుల కడుజూచే చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా చెలువ సూర్య తేజపు పతిని మరలా జలజాక్షంబుల సతియును జూచే జలజాక్షంబుల సతియును జూచే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక
పలుకులా పలికే తారని బింబాధరితో రమణుడు కోరి చిలుక పలుకులా పలికే తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో తోరపు మేఘపు తురుము విభునితో హారయ మయూరయానయు బలికే హారయ మయూరయానయు బలికే ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే సకలము నెరిగిన సరసులే వీరు ఒకరికొకరి అన్యోన్యము చూడరే పతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు ఒడలి చెమట చెరువుల తడిపే పడతి దేహలత ప్రాణనాథుడిటు ఒడలి చెమట చెరువుల తడిపే కడగిన శ్రీ వెంకటగిరిపతి శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్యా పరమిత శక్త్యా భ్రయమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానాం ఏకతమే అప్తేజో వాయువ్యాకాశ అహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహది బ్రహ్మాండే ఆధార శక్తి శ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల విదల సుదల దళాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షణ్లోకానాం అథో భాగే మహానాలాయమానస్య పరిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫణామణిమండల మండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి శుండాదండోత్తంభిరే అమరావతే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సింధుపదే గంధమత్యలగాపదే యశోపదేత్యష్టదేవ పురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దివర్ణవాయుకుమేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలబలయితే లవణేక్షుసురా సర్పితరిక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంభూప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారతి కింపురుషాహారీనావృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక కురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రగసేరుతామ్రగభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యమరణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసూయ జన్మ నిచాయేత క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమారవార్ధికేషు రహస్య ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్థం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మత్వంస్యానాం మాతృవంస్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీపాకలోహిత ధామాతపసంఘాతకాల సూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తలై సూర్యమండల పర్యంతం కృతరాశేర్వర్షదహస్రావధానే ఏకైక తిలాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్య మకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపన వాజపేయ పుండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుధ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీయపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చామదార స్వరూపస్య శ్రీ భూనిలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ మునీంద్రమదానుసారవిర్భృక్వాదిభిర్మన్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిः దివ్యవర్షిర్రక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సింగచక్ర మార్గ కౌమోదకే నందకస్య శ్రీమతో వైకుంఠ నాయకస్య
श्रीमद्वैखानस भगवत शास्त्रोक्त मार्गेण आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृति स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोऽख्याते वशाते उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परमासुदेव शर्मणः पौत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुट मुकुट मणिगण विजृंभित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आंगीरस बारहस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्य पीतांबरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्ण गरुड वाहनारूढ़ाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वभाव लावण्य तेजो रुद्राकराय अखिल शाखाध्यायिनो श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वाराय ऋग्यजुस्सामा धर्म सकल वेदाध्यायिनीं भार्गवत्स्यवन आपनमान उर्ववेदरवञ्जारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अयोनिजां भृगो संकल्पदनयां उत्तर फल्गुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामा धर्म सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रगारुषेय प्रवरान्वित काश्यप सगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यंत सौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः संकल्पदनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय समेतसेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तो अस्तु। ओम नमो वेंकटेशाय। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का यह पवित्र कल्याणोत्सव हम देख रहे हैं तिरुमला के पावन पर्वत से सीधा प्रसारण के द्वारा। अब कन्यादान के शुभ कार्य के बाद भगवान के द्वारा बांधे जाने वाले मंगल सूत्रों का प्रक्षालन होगा। चल रहा है, अर्चक स्वामी मंगल सूत्रों का प्रक्षालन कर रहे हैं पवित्र जल में। अब इस मांगल्य धारण की प्रक्रिया में अर्चक स्वामी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए दोनों माताओं के गलों में ये मंगल सूत्र, पवित्र मंगल सूत्र धारण करवाएंगे और इस वैदिक विवाह का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश संपन्न होगा। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी की असीम कृपा है कि हम जो है इस पवित्र विवाह को देख पा रहे हैं, भगवान के विवाह को देख पा रहे हैं और हम सब अत्यधिक सौभाग्यशाली हैं कि परमपिता के इस विवाह को हम जो है देख रहे हैं। भगवान की कृपा ही इसका कारण है और हमारे अनंत जन्मों के पुण्यों का फल है कि हम जो है इस पवित्र कल्याणोत्सव को अपने चक्षुओं से दर्शन कर रहे हैं। 15वीं शताब्दी में भगवान के इस कल्याणोत्सव का प्रारंभ श्री वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी के परम भक्त हरि संकीर्तनाचार्य
तालपाका अन्नमाचार्य महाराज ने 15वीं शताब्दी में इसका शुभारंभ किया था और आज भी यह निर्बाध गति से चल रहा है। इस परम पवित्र कल्याणोत्सव को वैखानस आगमोक्त पद्धति के अनुसार संपन्न किया जाता है। विखनस महामुनि द्वारा प्रतिपादित इस परम पवित्र पद्धति का ही अनुसरण तिरुमला के पावन पर्वत पर होता है। प्रत्येक तीर्थ, प्रत्येक मंदिर का अपना अपना विधान होता है और तिरुमला के पावन पर्वत पर यह विधान वैखानस आगमोक्त पद्धति का अनुसरण किया जाता है। इस संसार में हम सब आत्माएं हैं, जीवात्माएं हैं जो अनंत कोटि योनियों में आ चुके हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार हम फल पा रहे हैं। इसका निर्णय न्याय करने वाले भगवान ही हैं। हमारे साथ जो भी घटित हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का ही फल है, यह मानना होगा हमें और सदा भगवान के प्रति ऋणी रहते हुए हमें भगवान के दर्शन करने होंगे। भगवान का ध्यान करो, वे स्वयं ही हम सब को तार देंगे, ऐसा भगवान का निर्णय है। और वे उन्होंने कई भक्तों को इस पे तारा है, उन्हें हम कई भक्तों को उन्होंने धन्य कर दिया है। केवल हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास रखना होगा। इस संसार में कोई हमारा नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई सुख नहीं है। केवल भगवान नाम स्मरण ही हमारा कल्याण हो सकता है और हमें पूर्ण विश्वास श्रद्धा के साथ भगवान का ध्यान करना है, उनका रूप ध्यान करना है। जिस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि तृण के समान हमें दीनहीन बनना होगा, घास के समान। जिस प्रकार घास के ऊपर पैर रख दो तो झुक जाता है और पैर हटाओ फिर अपने स्थान पर आता है, फिर जो है उस पर दबा दो। इस प्रकार से वह अत्यधिक दीनहीन परिस्थिति में पड़ा रहता है। वैसे ही हमें भगवान के समक्ष अपने आप को दीनहीन रखना होगा। तभी जाकर भगवान जब हमारे समर्पण के भाव को देखेंगे तो वे हमें सब कुछ दे देंगे, अपने सभी शक्तियों को हमें प्रदत्त कर देंगे और हमें लाड़ प्यार से हमारे जीवन को अत्यधिक परमानंद से भर देंगे। ये मंगल सूत्र लेकर के अर्चक स्वामी माताओं के समक्ष पहुंचे हैं। अब दोनों माताओं को यह मंगल सूत्र तंत्रयो वेदा अन्वसृत्यन्त तान हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये साजीव शरदः शतम्। श्रीदेवी नमः। मांगल्य धारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। ओम प्रजापति सोमगुं राजानमसृजता तंत्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ता तान् हस्ते कुरुता अथः सीता सावित्री मांगल्यं तन्तुना नेना लोकरक्षक हेतवे कंठे बध्नामि शुभये रक्षध्वं भुवनत्रयम्। भूदेव्यै नमः। मांगल्य धारण मुहूर्त सुमुहूर्त अस्तु। सुप्रातिष्ठितमस्तु।
లక్ష్మీ నారాయణ యోగము ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు కోడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలని చక్రాయుధుడవిద్దరికీ తగును ఎట్టుగూడె బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీ వేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము మహోత్సవాగ్నిర్మణి ఉపాసనాగ్నౌ ప్రధాన హోమం కరిష్యే అదితేన మన్యస్వా నమదేన మన్యస్వా సరస్వతేన మన్యస్వా దేవసవిద ప్రసవా ఓం అగ్నేన ప్రథమో దేవతా నాగం సోస్య ప్రజామంత్రిమర్త్య భాషాతే తతయకం రాజావరణో నమన్యనాం గిధేయక స్త్రీ పౌత్రమకండరోధాత్ స్వాహా ఇమం మే వరణస్తురుధి హవపద్యాచ ప్రణయ రామవశ్వరాజగే స్వాహా తత్వాయామి బ్రహ్మణామంతమాన సదాశాస్తే ఇదమానో హవిర్భిః అహేణమానో వరణే హవోదృశకం సమాన ఆజ ప్రమోషే స్వాహా తన్నో అగ్నే వరణస్య విద్వాన్ దేవస్య హేడోపయాచనిష్ఠాః యజిష్టో బంధిన षडानो विश्वान् द्वेषागं सिप्रमध्यस्वत्स्वाहा सत्पन्नो अग्ने ममो भवोति नेतिष्ठो अस्यावचनो व्यष्ट अवयक्ष्मणो वर्णकं मृडानो वेहमृडेकं सहवो न येन्धि स्वाहा ममग्ने अयास्यासनमनसाहितः अयासरहव्यमोहिते यानो देहिभेषटक् स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ सवस्वाहा ॐ भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनुमतेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसमितप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाग्निक्रमणे उपासनाग्नौ लाजहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा अनुमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविद प्रसवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरुणमन्यताम् ययन्नार्युमभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अने विश्वाबुधत्वया वयं धाराबुधन्या इव अतिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरुणमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ उदायुषास्त्वायुषो दोषधीनागुं रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृतागुम् अने विश्वावदत्वया वयं धारावदन्या इव अतिगाहे महिद्विषः इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यञ्च संवननां तदग्निरुणमन्यताम् ययन्नार्युपभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा
ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनुमतेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिन्द्रकर्मणे उपासनाग्नौ सर्वप्रागचित्तार्थम् अतो देवादिषट्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुभा ओम मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विक्रमे दिव्या सप्तधामभे स्वाहा इदं विष्णुर्विक्रमे त्रिधानतथेपदं समूढमस्य भागं श्रे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि विशदगतो प्रदानि विस्पशे इन्द्रस्य युज्यसखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवे विचक्षणादर्घ स्वाहा तद्विप्रासोऽपि पण्यवो जाग्रवागं सस्समिन्धरे विष्णोर्यत्र मम पदक स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भव स्वाहा ओम सव स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा अदितेन्ममग्रस्थाः अनुमतेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिन्द्रकर्मणे औपासनाग्नौ कर्मधातुपुण्यार्थं पृष्ठादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्वा नमतेन मन्यस्वा सरस्वतेन मन्यस्वा देवसविदप्रसुभा ओम यतस्य कर्मणोऽतिरेकं यद्वान्योनिमहाकरम् अग्निष्टस्पृष्टकृद्विद्वान् सर्वगस्पृष्टकं सुखतं करोतु स्वाहा अग्नये स्पृष्टकृते जुहृहुताहुतीनां कामानाकं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नाराय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतं वश्मै स्वाहा अग्नये सृष्टिकृते स्वाहा वास्तवते नमो वास्तवतये स्वाहा जन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्तुनदाहार्जातवेदाविदर्हेण स्वाहा पुनरग्निचक्षुधात्रेन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मे अस्मिनाजपञ्चक्षरादत्तमक्षो स्वाहा येधोऽस्येधीषीमहि स्वाहा समितसि तेजोषि तेजोमयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तमे अग्ने समेधः सप्तदिक्मा सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो निरामृत्वा कृतेन स्वाहा तथान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदिर्भक्तं ज्योर्भक्तं पृथिवी भक्तं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तसेव भक्तम् अग्निजीर्णं वेदिर्जीर्णं ज्योर्जीर्णं पृथिवी जीर्णं वोषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्तसेव जीर्णं समन्दाम्बर्हिर्हविषा घृतेन समादित्यैर्वसुभिः सम्मरुद्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्तां दिव्यं नभो गच्छत यत्स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यतो वेदस्तृप्यतो द्योस्तृप्यतो पृथिवीतृप्यतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां कोशाध्येपनस्पतिर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणतपितृप्यता महाप्रपिता महाश्चाक्षय्य मस्तु तृप्यन्तां अदितेन्ममग्रस्थाः अनुमतेन्ममग्रस्थाः सरस्वतेन्ममग्रस्थाः देवसविदप्रासामीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सर्वं मे भूयात् स्वाहा जुहोमि अक्षितामसि मामेक्ष्येष्ठाः वरशिष्टाकक्मनेष्टोग्रं वचो अपावधीं त्वेषं वचो अपावधेक स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञं नयदम्मादीक्वृतमत्र मेधामश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः प्रतिपणया दक्षिणतः प्रतिपणया उत्तरतः प्रतिपणया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्राच्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्त्या ग्रन्थीन् विस्तृत्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां वृषधयस्तदिवं गच्छतो नो वृष्टिमेधयस्माहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनं भूतिस्मातेर्लभते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यस्वो नमः त्रयायुषं जमदग्नेः कस्यपस्य त्रयायुषां यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषम् दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषम्
आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जेतधादन महेरणायतिक्षसे योपशिवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः मुषदीरवमातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षया यजन्पथः आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्तेनाहं वर्चस्मि भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्मि भूयासं मयि मेधां मयि प्रजां मयि यज्ञस्तेजो दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि इन्द्रियं दधातु मयि मेधां मयि प्रजां मयि सूर्यो भ्राजो दधातु मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं मुदासना यकृतन्तमया देव परिपूर्णतस्मै प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि मयि तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकायेन वाचा मनसीन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत्तत्सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पात्रघ्याचमनीयं समर्पयामि यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि अग्निपुरुषाय नमः गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु जिग्नेश्वराय नमः यदा सुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवास अर्पणमस्तु सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु कह करके इस पूर्णाहुति को संपन्न किया गया। भगवान का वैवाहिक होम संपन्न हुआ है। पूर्णाहुति के साथ ही सभी आह्वान किए गए देवताओं को उनके उनके हव्य प्रदान किए गए। अब जो है इस विवाह के अंतिम चरण में अत्यधिक महत्वपूर्ण अंश होगा, वह है पुष्पमाला अंतरण। भगवान के गले में पहनी हुई पुष्पमाला को दोनों माताओं को बारी बारी से पहनाया जाएगा। अर्चक स्वामी द्वारा भगवान के गले में पहनी हुई वह पुष्पमाला अत्यधिक पवित्र पावन है। यह विवाह की एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। यह कैंकर्य भगवान की सेवा। चूंकि तिरुपति को पुष्प मंडप भी कहा जाता है, तो यहाँ पुष्पों का अत्यधिक महत्व होता है। तिरुमला देवालय स्वयं व्यक्त दिव्य क्षेत्र है। भगवान वेंकटेश्वर बालाजी के दर्शन करते ही उनकी कृपा दृष्टि, उनका दिव्य मंगल सौंदर्य, उनकी अभय मुद्रा हमें आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती है। पुनः पुनः स्वामी के दर्शन करने की इच्छा पैदा होती है। भगवान श्री वेंकटेश्वर के पवित्र निवास स्थान आनंद निलयम मंदिर से संबंधित सभी विवरण हमें यहाँ आने पर प्राप्त होते हैं। भगवान गर्भगृह में पूर्णतः व्याप्त मूल विराट मूर्ति भोग श्रीनिवास, उग्र श्रीनिवास, कुलु श्रीनिवास, मयप्पा स्वामी से संबंधित सभी ज्ञान हमें प्राप्त होते हैं। भगवान सदैव ही केवल भाग्यवानों को ही दर्शन देते हैं, यह एक भ्रांति मात्र है। अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ अनेकों भक्त दीक्षा वस्त्र धारण करके पद यात्रा करते हुए पैदल ही भगवान के पर्वत पर आते हैं और दर्शन करने पर भी उन पर भगवान की दृष्टि, कृपा दृष्टि पड़ती है। स्वर्ण पुष्पों से पूजा करने वाले तोंडमान चक्रवर्ती की अपेक्षा अपनी झोपड़ी में मिट्टी के पुष्पों से आरती अर्चना करने वाले कुम्हार भक्त कुरुवरु नंबी को सार्वभौम भगवान श्रीनिवास ने मोक्ष प्रदान किया। तिरुमला यात्रा का अर्थ कोई विहार यात्रा नहीं है। पूर्ण शुचि शुभ्रता के साथ इसे आध्यात्मिक दिव्य दर्शन मानकर निर्मल मन से यात्रा करने पर अनंत कोटि पुण्य फल की प्राप्ति होती है। देखिए भक्तों के मुखों पर
भक्ति, आनंद, विश्वास, श्रद्धा, आस्था के भाव हमें दिख रहे हैं। पूर्ण समर्पित होकर वे सांसारिक कामनाओं को भूल करके भगवान के इस दिव्य विवाह में अपने आप को सम्मिलित पाकर अपने सौभाग्य को सराह रहे हैं। भगवान के समक्ष वे పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు. తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు, పతి పెరరేచి నిదివో కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि. हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ.